Lam sugujotono serang tatini kokbor koktomao nongi logi tongwang onita tini ni kokbor koktomarok angka. Amjak mungno tui rung srengnai te furangnai no khoboi rung srengnai rongni buma bufar songbai tangshalo maharani tulsiboti rungnogo pariksha pe charcha tangbotang songjakha aro faimanjaka hastini mantri okra Dr. Manik Saha পরীক্ষা পে চর্চা মন্ত্রী বক্রন্দর জগদীবাই সংযোগ পান্ডা 8 এডিশননি আগরতলা মহারানী তুলসীপতি বুড়ি রংনগ সংযোগ পান্ডা থানে মাঝাকা হাস্তে মন্ত্রীকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ তাংবেদনি তাংফাং রাইবেল হেমন্ত কুমার রেংনক তাংবেদনি দাগিফাং এনসি শর্মা খুবই রেংনকনি কুবনি ফ্রেংনাই জিগ্র ও ইবিনি নাহারবংকা আমজমনি জরাও প্রেস হারন ভাইকে কাদ্রিনাই আব্রংটি রেং ফ্রেংনাই যে তে মাফা সংনো ছয় লামা ফ্রংনানি আশারে সংবুধান ও পান্ডা পাইমানি বেখা বেংসিংয়ের রুটি জদসমনি ফিরমরিকা হাস্ত্রি মন্ত্রীকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ কক্টমাথরাবস্ক মন্ত্রীকরা সাগা অবাই পান্ডানি বিশিন্তি রেংসিংয়ের নো মোবাই ক্যারিয়ার সামনাই থিনাং সামনাই তে তংকরতি থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই পরীক্ষা পে চর্চা এই অনুষ্ঠানটি উনি করে যাচ্ছেন। আমি স্টুডেন্টদের সাথে এখানে বসলাম আজকে মহারানী স্কুলে এখানে মহারানী তুলসীপতি থেকে আমার খুবই ভালো লাগছে। এখানে মনে হচ্ছে যে আমি পেছনে চলে গেছি। আমার স্টুডেন্ট উনি যেভাবে কথা বলে যেভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে খুব সহজ সরল সিম্পল ওয়ে এবং গার্জিয়ানদের প্রতিও অভিভাবকদের প্রতিও উনি ওনার মেসেজ দিয়েছেন। টিচার যারা আছেন টিচারদের প্রতিও উনি ওনার মেসেজ দিয়েছেন। আমি নিজেও একজন টিচার ছিলাম, আমি আমার অভিভাবকও। আর যারা স্টুডেন্ট আছে স্টুডেন্টদের প্রতিও উনি একটা মেসেজ দিয়েছেন এবং এখানে প্রায় 21st চ্যাপ্টার 21টার মতো চ্যাপ্টার ছিল, একটার পরে একটা। এবং আমাদের ত্রিপুরার একটা ছেলে ছিল, খুব ভালো লাগলো। ওনাকে জিজ্ঞেস করছে যে তুমি কি করে বিলুনিয়ার ছেলেটা, তো বলছে যে তুমি কি করে আসো। শুনেই ত্রিপুরার সম্পর্কে উনি আপনারা জানেন যে একটা আলাদা ফিলিংস ওনার আছে। তো বলছে যে তুমি কি করে ওখানে এলে এবং কোনো পয়সা দিতে হয়েছে কিনা, সব আমরা দেখলাম। খুব ভালো লাগলো, উই আর প্রাউড অফ হিম। তো বেশ সুন্দরভাবে সে বলছিল। তো মেইন হচ্ছে স্ট্রেস ছাড়া জীবনকে কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সেই সম্পর্কে উনি বলেছেন। পরীক্ষা সময় আমার খুব স্ট্রেস থাকতে হবে, পরীক্ষাই আমার কাছে সব। উনি বলছেন জীবনকে শিখা নাকি বইকে শিখা। জীবনকে শিখতে হবে, বইও শিখতে হবে, কিন্তু জীবনকে আগে। খালি বই আমি শিখলাম এবং পরীক্ষায় আমার রেজাল্ট খারাপ হলো, এতে আমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে সেরকম। পরীক্ষা ভালো করার পরেও অনেকে দেখা যায় সাকসেস সেই রকমভাবে হয় না। যিনি নাকি জীবনকে জিতেছেন সে সাকসেসফুল অনেক বেশি হয়ে যায়। অনেক বিষয় আলোচনা করেছেন উনি পরিবেশ নিয়েও কথা বলেছেন এবং বাচ্চাদের যখন ফিরে আসছিলেন তখন জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের আজকের এই লেসনের মধ্যে সবচেয়ে কোনটা বেশি ভালো লাগে। উনি বললেন যে আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো, বাচ্চাগুলো আমাদের স্টুডেন্টগুলো বলল যে পরিবেশ নিয়ে মা কে নাম পেরো কা নাম, এই যে বিষয়টাও সবাই কিন্তু খুশি হয়েছে এটা শুনে। তো এই যে বিষয়গুলো একটার পরে একটা উনি করে যান। আমরা সবাই জানি যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি লাস্ট সানডে এভরি মান্থ উনি যেটা বলেন আমাদের মন কি বাত অনুষ্ঠান, সব বিষয় মিলেই সবসময় একটা মেসেজ সমস্ত মানুষের জন্য। Chokhreng holo TWF ni ketal komiti khajagma pandawo faimanjaka TTADC ni CM Purnachandra Jamatiatei TWF ni adongjuk songrok tangshlo fungdam chisho jorawo killa Chokhreng holo Tripura Women Federation ni ketal block committee khajaka kasis naithatok pandani bisingtei jati kathar musungai pandano chengi rufaika TTADC ni CM Purnachandra Jamatia TTADC ni EM Doli Riang no khoboi TWF ni kasko Monihar Dev Borma tei TWF ni adongjuk ati Jamatia no khoboi Gita Dev Borma tei jidalda adong tei adongjuk somrok faimanjak laikha osalo sumai tang laikha TWF ni adongjuk somrok pandawa kok narak thani TTADC ni CM Purnachandra Jamatia poila bokhago TWF ni ketal committee khajagma bai ketal barja manai rokno kha kahambai hambai yafar kabo tei kok satani bosaka jesa chobawo borirok sekangai phayei chobak khainani nangnai sekangai thangnani nangnai tei bubakrani kok nok nogo thangai pirnani bai baksa
ती प्रामथा बदलनताय ब गरात खलानानि कबखा सीएम पूर्णचंद्र जमातिया दागे मो चिनी ती दाब्लेक ने मथानि दागे मो बनसन कहां खे फाइनाय सालो सामंग तांलायनाय गुबै बाय गोथार बाय चिनी दफानस दैबो कहाम दै चिनी राइट लग्न तबलायनायनि थाने बवाग्रानो लगेरनानि बागै जों जबाब खायनायनि बागै जों समाय तांलाय खा चिनी बुखुक सम आं आसा खायो पहिलाव निरनो कमिटिनि बारजा मामायमेन बां जत मेम्बार सनो 25 जना जतनो खाका हामयाफारो दै निरमनि दै दुल मंबाय निरमनि तां मंबाय फाइनाय सालो चिनि बुबाग्रानि जे बुरै मथा किलाम जायो दै दु स्ट्रं बुंनाय कतारो चिनि ब्लक कमिटि रो करै इंगै तंबानि बागै हयतो आं पजामाया आं दागे जाया आनि कुनु दायित्व करै हायरो हिमा सवै तांलायलिया खे तंबानि जराव फनो चिनि ति दाब्ले किलानि बैनि अरनि साइ कुनु अंशे कमया हायफोनो आं आसा खायो ताबो बसकांगो दै गोरागनाय ताबोखे जतनो जानिया पजा हलैमा रजाहा बनो हलैफानो हलैया हाय খাতংমানি হাই অমাহাইকে সামমা খাইলেনে আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা এবছর ৩৫তম তাহলে চলে আসুন ২৯ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে দেশের নানা প্রান্তের তাঁত হাতের কাজ বাঁশের কাজ রাবার অর্গানিক প্রোডাক্ট চা কাপড় ব্যাগ জুয়েলারি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সাথে পরিচিত হন আর নিজের পছন্দ মতো কেনাকাটা করুন ৩৫তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা ২৯ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল आसाम আগরতলা লাহার হামিয়ানস নামনানি বাগৈ ইউনিয়ন रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरीनि मकल कायखा एमपी बिप्लब कुमार देव पार्लियामेंट 8 नং आसाम আগরতলা লাহার কতর তাবুক বকিসক লাহার হামিয়া তংখো আমনো তৈনো তাংশলো পার্লামেন্ট ইউনিয়ন रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरीनि मकल कायखा हास्तिनि कसा मंत्री अक्रा तै ताबुकनि एमपी बिप्लब कुमार देव अशालो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरीनि मकल कायथानि एमपी बिप्लब कुमार देव शाखा 8 नং आसाम আগরতলা लाहार कतरंखा त्रिपुरानि लाइफलाइन आबो ग्लोबल इंस्टेट नि बागै भारत हाबनानि काशा लामा केंद्रीय हापां एक्ट ईस्ट पॉलिसी नि फासिंगतिबो काशा कतरमा याप्रि रम्मो 371 किलोमीटर कलक लाहार कतर त्रिपुरानो कोबोनि हास्तेबाय फुनांगै तनिओ फिया लाहार कतर चुराइबार निसिनि सनि छरा निकसारो 11 किलोमीटर लामा तंगमानि आ लामा बेलाइनो हामिया अंगजाक आबोबाय थांलाय सुथानि लाहार पार्टी मुंग्रबो पार्टी मुंनै शाखा हास्तिनि कसा मंत्री अक्रा तै ताबुंनि एमपी बिप्लब कुमार देव माननीय सदस्य श्री बिप्लब कुमार जी माननीय अध्यक्ष महोदय मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यान आसाम अगरतला NH8 खस्ता हाल स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तो वो त्रिपुरा के लाइफलाइन है, ग्लोबल ईस्ट के लिए भारत का प्रवेश द्वार बन जाती है। वो सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के सरकार बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम है। 371 किलोमीटर लंबा NH8 त्रिपुरा राज्य के देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ता है। NHIDCL द्वारा निर्मित वो क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए की महत्वपूर्ण स्थानों का होकर गुजरता है। चौड़ाईबारी और सनीचौड़ा के बीच 11 किलोमीटर का हिस्सा बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ से भरा हुआ है, जिससे अक्सर दुर्घटना होती है। उचित जल निकासी व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी आसाम आसपास के पहाड़ियों से मिट्टी सड़क पर भर जाती है, जिससे वो कीचड़ में तब्दील हो जाती है। स्थानीय लोगों को आना जाना करना इसमें मुश्किल आ रहा है। NHIDCL उदासीनता कारण से इस रोड का जो मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो रोड के
क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि NHITCL जो भी कॉन्ट्रैक्ट वहां दिया जाता है वो लोएस्ट बिड के तहत दिया जाता है। NHI बहुत जगह में मैंने देखा मेरिट के बेस में भी काम दिया जाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उस रोड को चाहे तो मेरिट के आधार पर दे के अच्छे से काम करा, क्योंकि 7 महीने वहां बारिश होता रहता है। तो इस तरीके से लोअर क्वालिटी का काम जब दिया जाता है लोएस्ट बिड में, तो 6 महीने के अंदर रोड खराब हो जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और राजमार्ग मंत्रालय में आग्रह करना चाहता हूं, इसको विशेष दृष्टि से देखें, क्योंकि वो त्रिपुरा का लाइफलाइन है, और तुरंत इसको मरम्मत करें। और इसके लिए NHITCL की किसी एक कमेटी बना के इसको धन्यवाद देखभाल कर ऐसा व्यवस्था करें। धन्यवाद। 2022 बिशिनी STGT पासिंग जाग्रक तांगशालो कुरुम कुथुमै हाइनो हाय मन्त्री अक्रा नग गेरेब लाइथानी एडिनगर पुलिस बाय रमै तलां थांजाक बायखा 2022 बिशिनी STGT पासिंग जाग बेकार सिक्ला सिक्लिरक 2022 बिशिवो STGT आमजुमुगो पास अंजाग्रक Chebok Shani Hasani Montri Okra, Professor Dr. Manik Shahani Nobuskango, Gereb Leka, Tang Shali, Fung Achiriwa. Borogno Police Romo, Langatanga, Edinogor, Police Tunkalawa. STGT Pass Nzabron Shamu Unka, Tanai, Bishitam, Lai Tanka, Amzug Mungo, Pass in Tangmani, Piaba, Hasi Hapan Bakati, Borogno, Chebok Tronani, Mushapon, Yapri Sizamo Grey, Hani Bagay, Mondrin Simit, Juda Juda, Emler and Taniwa, Wariwa, Tangmani Yaglobo, Mushalama, Fuzalia, Patego, Yogi, Deputation Marka, Nishata, Borne Shamo, Borne Ulo, GRBT, Amzug Mungo, Pass Nzagrose. Offer letter man Tamaka, Shebok Mani Tamaka, Piaba, Browning Gage, Tangi Shebok Langzaga, or Shumutino, Hasan Montri Okra, Professor Manik Shahani, Nobuskango Tanaka, Greb Laka, Taikon Mumbai, Yapalaka, STGT Pass Nzagrok, Teboshaka, Brownie Koimunka, Borok Belekino, Junjal Kostone Bishinti, Amzugmogo, Asuka, Lakai Nawi, Rin Nawi, Amzugmogo, Asuka, Tabu Brok, Lakai Shuimia, Rin Shuimia, Angitonka, Baxaniba, Umorse, Layan Naitonka, Borok Shebuni, Yakeplemano, Hanibai, Daktino, STGT Shebok Langdi, Oshan Montino, Hasani Montri Okra, Professor Dr. Manik Shahani Nobuskango, Greb Laka, Deputation Laka. 3 বছর হয়ে গেছে STGT পরীক্ষা দিয়েছি 2022 সালে, কিন্তু আমাদের এখনো নিয়োগ করা হচ্ছে না। আমাদের পরে টেট পরীক্ষা যারা দিয়েছিল তাদের ভেরিফিকেশনের দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমরা কি দোষ করেছি? আমাদের তো আমরা সবাই হতাশা হয়ে আছি, আমরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছি। অনেকে লোন নিয়ে পড়েছে, তাদেরকে ব্যাংক থেকে প্রেসার দিচ্ছে, আমাদের এখনো নিয়োগ করা হচ্ছে না। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটাই অনুরোধ, আমরা STGT কোয়ালিফাইড সকলকে যেন একসঙ্গে নিয়োগ করে, অতি সত্বর যেন আমাদের রেজাল্ট পাবলিশ করে আমাদের নিয়োগ করে, এটাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিনীত নিবেদন। আমাদের অনেকের বয়স ওভারএজ হয়ে যাচ্ছে, সবাই একদম হতাশায় ভেঙে পড়ছে। সকলকে নিয়োগ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের একটি নিবেদন। আমরা STGT বিষয়টা নিয়ে স্যারকে ওয়ার্ক করার জন্য আমরা বিগত 3 বছর হয়ে আসছে STGT বিষয় নিয়ে বারংবার মুখ্যমন্ত্রী নিকট বা বাকি মন্ত্রীর নিকট আমরা অনুভূতি আসছি যাতে এই বিষয় সমাধান করে। আজকে আমরা সবাই আবার জড়ো হয়েছি একত্রে এই জায়গায় চেম্বারের সামনে। আজকে আমাদের পুলিশ এখানে আটকে দিয়েছে, যেন যে উনি যে দেখলাম কিছুদিন আগে বললো যে STGT বিষয়টা নাকি আপনার জুডিশিয়াল ম্যাটারে আছে, তো এটা আমাদের পুরোপুরি জানা নেই। প্রথমত কথা, যেটা কোন ম্যাটারে কোন জায়গায় কী আছে কোর্টের, আমরা তো জানি শুধু এইটুকু যে আমরা 3 বছর হয়ে আসছে আমরা একটা কোনো নোটিফিকেশন আউট করিনি, রেজাল্ট পাবলিশ করিনি। আমরা যে ডিমান্ডটা ছিল, যে রিকোয়েস্টগুলো ছিল, আবেদন ছিল CM স্যারের কাছে, যাতে যতজন কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট সবাইকে রিক্রুট করে এবং নোটিফিকেশন আউট রেজাল্ট পাবলিশ করে। আমরা বরাবর দেখেছি মিডিয়ার মাধ্যমে বা পত্রিকার মাধ্যমে তারা পোস্ট ইনক্রিজ করা যায়, পোস্ট যদি ইনক্রিজ করা হয় সেটা সবার জন্য করা হয়, যতজন কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট আছে, SC হোক ST হোক কেউ হোক, যদি কোয়ালিফাইড করে থাকে তার জন্য সবাই জন্য পায়। কিন্তু এখন যদি তারা বলে যে কিছু পোস্ট বাড়িয়ে যোগ্যতা নিরীক্ষে সবাইকে নিয়োগ করা, আমরা বলতে পারি এখানে যদি পোস্ট ইনক্রিজ করা হয়, এখানে সবই যোগ্য যারা কোয়ালিফাইড করেছে, তো সবাইকে জন্য দেওয়া হয় যারা কোয়ালিফাইড করেছে। পোস্ট অনেক খালি পড়ে হচ্ছে, ফাইন্যান্স অভাব নেই, তা এখন শুধু মুখ্যমন্ত্রী স্যারের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা, এবছর 35তম। তাহলে চলে আসুন 29 জানুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে। দেশের নানা প্রান্তের তাঁত, হাতের কাজ, বাঁশের কাজ, রাবার অর্গানিক প্রোডাক্ট, চা, কাপড়, ব্যাগ, জুয়েলারি,
ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সাথে পরিচিত হন আর নিজের পছন্দ মতো কেনাকাটা করুন। 35তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা 29 জানুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল। डुप्लिकेट बिथि बुराई फालजागै तंगमानि तयि प्रज्ञा भवन सालचानि बागै ट्रेनिंग प्रोग्राम खलायजाखा। डुप्लिकेट बिथि बुराई सिनिनानि तयि तांसला प्रज्ञा भवन सालचानि बागै ट्रेनिंग प्रोग्राम खलायजाखा। ऑफिस ऑफ द डेपुटी ड्रग्स कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरानि लवाजि मुंबाइ प्रज्ञा भवन सालचानि बागै ट्रेनिंग प्रोग्राम खलायजाखा। हास्तिनि गोबांमा फालनगो रांनि गोबां आजिमुंनि बागै डुप्लिकेट बिथि बुराई फालजागै तंगो आ डुप्लिकेट बिथि बुराई चावै गोबांमा बरफनि शाक हामना करै ताइबो तेराबायखा। आपनि बागै डुप्लिकेट बिथि बुराई सिनिनानि बागै सालचानि ट्रेनिंग प्रोग्राम खलायजाखा। आरो 5 मानजाफैका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वेदिकनि डायरेक्टर डॉक्टर संजीव देवबर्मा मानजाखा डेपुटी ड्रग्स कंट्रोलर कांचन सिन्हानो खबै जुदालता आदंग। मेनली हमारे टॉपिक हलो सैम्पलिंग ऑफ ड्रग्स इन्वेस्टिगेशन टेक्निक एंड लॉन्चिंग ऑफ प्रसिकिউশন। আমরা সবাই জানি বাজারে ভেজাল ওষুধ বা নট অফ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটির ওষুধ আছে কিনা সেইগুলি বোঝার একমাত্র উপায় কালেকশন অফ স্যাম্পল। স্যাম্পলের পরে টেস্টিং এ দেওয়ার পরে বোঝা যায় ভেজাল নকল নট অফ স্ট্যান্ডার্ড এইগুলি। সুতরাং এইগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তাছাড়া টেস্টিং এর জন্য আমাদের স্টেট ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি আছে, সেইগুলিকে যাতে স্ট্রেংথেন করা যায় সেইগুলিরও আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আর আমাদের ওয়েবসাইট আছে, অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে নট অফ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটির লিস্টগুলি দেওয়া থাকে। তো জেনারেলি পাবলিকরা কি করে, এইগুলি দেখার পরে হয়তো চায়ের আড্ডায় এইগুলি নিয়ে প্রচুর আলাপ হয়, তর্ক বিতর্ক হয়, কিন্তু যখন মেডিসিন কিনে কেউ আর সেইটা নিয়ে চিন্তা করে না। সুতরাং আমরা দেখে কিন্তু জেনে না শুনে ওই বীজগুলি খাই। তো এইগুলির উপরে তাছাড়া নট অফ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি যারা তৈরি করে বা ভেজাল, সেই ম্যানুফ্যাকচারের বিরুদ্ধে কিভাবে অ্যাকশন নেওয়া যায়, লঞ্চিং প্রসিকিউশন, তাছাড়া ইনভেস্টিগেশন কিভাবে করা যায়, সেইগুলি নিয়েই বিশদ আলোচনা। আর আমাদের দুইজন খুব প্রমিনেন্ট রিসোর্স পার্সন দিল্লি থেকে এসেছেন, তো ওদের কাছ থেকে আমরা জানবো। আর আমি আশা করি যে আমরা উপকৃত হব আর ইমপ্লিমেন্টেশনও সেইভাবে করতে। ওয়ার্কশপে কারা রয়েছে আজ? ওয়ার্কশপে আমাদের ইন্সপেক্টিং অফিসার ড্রাগস সবাই, আর জুনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার ল্যাবরেটরি, টেকনিক্যাল অফিসার ড্রাগস, মাইক্রোবায়োলজিস্ট, আর যেহেতু আমরা কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট ওদের সাথেই যুক্ত, সেই কারণে কিছু সংখ্যক রিপ্রেজেন্টেটিভকে আমরা এনেছি। থ্যাংক ইউ। আপনার পরিচয়টা? আমি কাঞ্চন সিনহা, ডেপুটি ড্রাগ কন্ট্রোলার। থ্যাংক ইউ। प्रज्ञा भवन पीसी पीएनडीटी नतुई वर्कशॉप पांदा संगतजाखा सालथां हांगरफा डॉक्टर विशाल कुमारनी मानजाक मुंबाई। सालथां हांगरफा हाबानगनि लुआजि मुंबाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तांगबतांगा रुखसावै तांगसला प्रज्ञा भवन पीसी पीएनडीटी नतुई वर्कशॉप पांदा संगतजाखा। वर्कशॉप पांदानो जाति कथार मोजाङै चेङि रफाइका सालथां हांगरफा डॉक्टर विशाल कुमार न खबै जुदलदा आदंग। से लगभग 10 साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम की शुरुआत करी थी। इसका मेन पर्पस था समाज में जो डिक्रीजिंग सेक्स रेशो है कुछ सोसाइटीज में, जिसमें त्रिपुरा के भी नाम इंक्लूडेड है। 2001 में 940 सेक्स रेशो था, जो बढ़ के 2011 में 960 हुआ है। और उसके बाद कोई ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है, परंतु हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो इससे इंक्रीज हुआ है, जो इलेक्शन डाटा से हमें इंफॉर्मेशन देख के इंटरप्रेट कर पाते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारी मेडिकल फैटर्निटी का हुआ है, खासकर हमारे जो अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो इस कंप्लायंस को पूरा करते हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट में, और सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर बर्थ ना हो पाए इसमें सरकार का सहयोग करते हैं। इसी कड़ी में क्या रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं, किस तरीके से एक
मेडिकल फैटर्निटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या किया जा सकता है, इसी तथ्य में ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है। मैं देख सकता हूं हमारे त्रिपुरा के सभी बड़े गायनिकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट और जो मैनेजमेंट में इंक्लूडेड हैं डायग्नोस्टिक लैब्स के, वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं उनके इस समय के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सरकार की तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये इनिशिएटिव, जो ये प्रयत्न हम लास्ट 10 सालों में कर रहे हैं, इसको और इंटेंसिफाई करेंगे आने वाले दिनों में। आज समाज एक ट्रांजिशन मोड में चल रहा है, जहां एवरी चाइल्ड इज अ प्रीशियस चाइल्ड। जनरली घरों में 1 या 2 बच्चे ही होते हैं, इसीलिए और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि हम लोग इस तरह की किसी भी जो गलत चीजें हैं इसको अवॉइड करें। और एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल पर्सन, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीजों को समाज में ना होने दें। नवोदया रंगनगो खगना फायै कामिनी लुकुरक बाय बोजागै लांगमा जखा बाबुल मिया मुगै शिকক खरकसा नवोदय रंगनगो शिকক माने खगना फायै रमजागै बय लांगमा जखा मं बाबुल मिया उमरगने बिसि थामजेबा नक मुजफ्फर कलनि अमसायो तांसाल फुनि दामसिनि तामजराव कक्ता मानग्रा पातिबंथाय फायसबायगा बिलुनि थारनि नायमथांराव पातिबंथायनि सिबि नायमथांराव शिকক न खजाबै बिलुनि साखाम नगद लांफानो फियाबा बारजाव थांनाय सागनायजों थैगाहानि सावैदिखा बिमानि कक्ता मानग्रा बाबुल मियानि नकनि बरक फाय कामलायखा कक्तमो सेभेनका बाबुल मिया रंगनगो हामा नायमजराव न नगै बरम बरदक रमलायखा ते बय खावितनिखा सिगांगो बाबुल मियानि सागाव थानाव गोबां मामला दं होननानै कक्तमो सेभेनखा কালকে রাতে ওই জেএনবি স্কুলে একটা মানে চোর সন্দেহ করে চোর ধরা হয়েছিল, তো তারে তারপরে আটক করছিল, তারপরে পাবলিক বোধে কিছু একটা মারধর করেছে নাকি, তো এখন হসপিটালে ও এক্সপায়ার্ড হয়েছে। এখন এই ব্যবসায় একটা কমপ্লেন নিয়ে আমরা তো। এটা কি গভীর রাতের ঘটনা? গভীর রাতে ঠিক এমনই দিব। স্যার চোরের নাম, বাড়ি কোনখানে? বাবুল মিয়া এতটুকু জানলাম আর কি, বাড়িটা এখনো পাওয়া যায়নি। বাকিটা করে আমার ভাই নাম কিতা? নাম কি কিতা শুনছেন আপনারা? আপনারা ওটানের কি হন? বাড়িতে ছিলাম না, শুনছে প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা, এবছর 35তম। তাহলে চলে আসুন 29 জানুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে। দেশের নানা প্রান্তের তাঁত, হাতের কাজ, বাঁশের কাজ, রাবার অর্গানিক প্রোডাক্ট, চা, কাপড়, ব্যাগ, জুয়েলারি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সাথে পরিচিত হন আর নিজের পছন্দ মতো কেনাকাটা করুন। 35তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা 29 জানুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে। আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল। MLA फिलिप कुमार रियांगनि थैथांजाक बुफानि मुंगै मेन्स नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट संख्राजाखा चेंगिरुफाइका प्रतिमन्त्री बृषकेतु देबबर्मा जनपुरनि तुइसामा खाखुमथाय फुटबल थोंखालाव मैच फुटबल टुर्नामेंट खलायजाखा थैथांजाक मिनिस्टार द्राव कुमार रियांगनि बुमुंगै MLA फिलिप कुमार रियांगनि याक्तै फुटबल थोंनाय रगनो जार्सी याफारजाखा असालो अ पान्दानो चेंगिरुफाइका प्रतिमन्त्री बृषकेतु देबबर्मा मानजाखा कांचनपुरनि SDM नो खबै
hoda hamkrai samung tangnai rok Kaksangha laike tini chini thui thangjangnai borong gonang Drau Kumar Riang ex-ministers bini bumungui o jagao kaisa football tournament tini chung nai mannai o football tournament to phaiso kaijak chini thui thangjanai ke ex-minister Drau Kumar Riang ni duslano tabukni bortoman ni borong gonang MLA 60 Kanjanpurni chini takuk Philip Kumar Riang teo pandor phaisok pajak chini o pandor naikonan bagai borong gunang Kanchanpur SDM sahib Deepak Kumar ji teo pandor tongo chini ex-ministers ni jorao samung khlainai chini lekina hogra borong gunang SK Beska teo daya so asukjak chini tebo adong ro te especially jara ro phaisok bajak o amchaini jotto thungnani bagai phaijak duita team ni players sogno te nainai rokno supporters sogno ani Kaksangma te hamjakma te khulumu yafaro okra rokno especially te tini chini borong gunang MLA ni naharmung tamo abo chung tini saimano bo obo puilaya last year ago volleyball rok rui tongo tabo bo jaga football jersey rok rijak nai hand gloves rok rijak nai bini MLA fund ni rangbai obo chini sikla rokno borok bongni body fitness kaham tongthung bongni physical fitness kaham tongthung amno bo wansugo ke aboni bagino tini jeng chini club ni Karanai club tini Karanai club ni organized by football tournament singo Karanai club ni president secretary te members sornobo hambaya faro je norok omohake wansugui chini borong gunang MLA ni apar aro approach khlaikna norok aboni bagai bobo tini khaba chawai norok no hamjakmani je o mari bo tini ripainai tini o jaga bera jagnugo chung o jaga je koplai nai je winning nai te je runners nai borok no o jaga trophy bori jaknai ika omo जों शुद्ध और फाइका फुटबल थंलायखा जों विन उनखा अथवा जों लुज उनखा अवश्य चिनी borong gonang MLA ni wansukmaya bini wansukmani inke chini siklarok no o amchaini jara skill kren jara football lo interested borok no borok tebo kisa borok no dum sanani borok no kisa help khlainani jate borok state level national level o thungui future bright khlaimanani abono chiri borong gonang MLA ni naharbu tini ni bagai kokborok koktuma amusukno uli koktuma saimana bagai coyakari naitung di serang jati hambai